पछ गटे चली जा अरे जा आज्ञा भाई अरे जदि जना पड़ी जीवा ताहले कोन हो भाई ए मोहन कुंद्र हरा जरना ऑफिस मुंबई बंद्र अबे हम तू एते कथा चिंता न करे शीघ्र मानव ने पछ गटे चली जा आज्ञा भाई पुलिस कथा मो बुझिबी अबे जानना जानना ऊपर चल अरे इंस्पेक्टर अमित महापात्र आपण नमस्कार नमस्कार अरे आपण आज मो होटल रे कौन किसी काम देला कि सर आपण खबर पठे देता ने मु निजे जाई पहुंच जाई थांदे नो मिस्टर ननकुंद्रा बेले खबर न देई पुलिस को एमती अचानक आसीबा को पड़े मो पाखे जो इनफॉरमेशन अछि आपण झियो मान को ने क्रम वीडियो शूटिंग करजोंदी आ मु आपण होटल को सर्च करिबो चाहे वेट इंस्पेक्टर वेट आपण कहा को कोन करछंती जानी पारुछंती तो यस मु ठीक जानि छी आपण होचंती ननकुंद्रा ए शहर जने विशिष्ट व्यवसायी तथापि मते मो काम करिबा को पड़िबो ठीक अछि आपण टिके वेट करंको अमर ए अमर अरे आज चले और डकले भाई अरे हां इंस्पेक्टर को भीतर को नहीं जा से हम होटल टा सर्च करी कौन भाई भाई जे कौन भाई उत्तर मु देबी हम आगे जा खबर अछि एठारे प्राण वीडियो शूटिंग चली छी हम सर्च कर देखिबा कहबो जे प्रकृत रे ठीक कोन चली छी हे राम 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 आपण ए कोन कहउछथि सर हम बोल क्षेत्र बेकिंग न हारे होय त आपन के भूल खबर दै ठीक अछि आपण निजे सर्च करू चलो जी सर चलो सर यस सर इधर हो जाए सर्च करो जी सर हमको भूल खबर दैछि ओके मिस्टर राणा आई एम सॉरी बोथ हमको रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलथिला रियली आई एम वेरी सॉरी ठीक अछि इंस्पेक्टर आपण एबे आसी पारंती हेलो बिकसस अगर एमिति भूल जबकि पूरी करे न हुए ओके मिस्टर राणा व्हाट माइंड इट आपण पुलिस रो नजर आपण पुलिस रो संदेह करे भीतर धरा से माने मो नजर सब बेले आपण ऊपर रहइबो आ मु कोणी आसी पारे परेशवर यस सर चलो जीवा मोहन कुंद्र हरा जरना ऑफिस मुंबई बंद्रा अबे अमर से लोकटा को खोजी बाहर कर जे आम विरुद्ध रे पुलिस को इनफॉरमेशन दउची से सरटा को जल्दी खोजी बाहर कर दिशा खोजी बाहर करिबा भाई आ तापरे से अजय दास बोले राम नाम सत्य है ए
ফুলরে সারা নারী জাতি যাবে ভালো পাইবে জনକୁ মন দেবে হেবে জনକୁ দেহ দান করিবে ଆଉ ଜଣ ଏଠି ସମୀର ନା କାଗଜରେ ଗୋଟା କିନ୍ତୁ ହାତରେ କାଟୁ କରିବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ନାରୀ ତୋର କେତେ ରୂପ କେତେ ଚେହେରା ଏଇ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ କରୁଛି ତମ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମତେ ନ ଜଣେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ କହିଲ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ତା ସ୍ୱାମୀ ତ ପାନ୍ଥଶାଳା କାନ୍ଥରେ ନାଁ ଲେଖିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଭାବିଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବି ଦେଖ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯଦି ତମେ ଖୁସି ହଉଛ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ନିଜ ଦେହ କଥା ଧରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଅନେକ ଭାବି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ରଟେ ପାଇଛି ଯଦି ତମେ ରାଜି ତାହେଲେ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ରଟା ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ ତମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ମତେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପଡେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସତ କହୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଦୋହି ଦେଇ କହୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଖୁସି ଖୋଜୁଛି ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତମର ସେ ହାତଟା ମତେ ଦରକାର ଆରେ ଡରି ଯାଉନି ମ ହାତଟା କଟିଯିବନି ଖାଲି ସେ ଚିହ୍ନଟା ଲିଭିଯିବ ମାନେ ବାବୁ ଆପଣ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଛି ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ହୁଣ୍ଡା ତୁ ଆସି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଥର ଚିହ୍ନଟା ଲିଭିଯିବ ମାନେ ଏସିଡ୍ Yes, that's it. ए अजित महापात्र चारिपटे गुड़ेई अणनिश्वासी करथुवा चंद्रसेनार बेरिके ताकु माति नष्ट करि देबाकु चाहे तमे मनीष तम हातरे लेखाई दिना से नाटा हम स्वामी स्त्री मझिरे गोटे पाचेरी हेई छिड़ा होई से नाटा निबि गले तमे मोर हेई दिबो मु तमर हेई दिबो बाबू तमे मनीष ना गोटाई पत्थर देवता हेई दिबि माय डियर वाइफ तम हातरे लेखाई दिबा से नाटा मते प्रति मुहूर्तरे दाड़ी दाड़ी मारू से नाटा हम स्वामी स्त्री भितर बड़े पाचिरी होई छिड़ाई आ का न होले एसिड हां बाबू ए मुंडा आपण एमिति कोन कहउछते ओ माने ठीक कई कहउछते आ एसिड बोतल कोन हबो अरे तू जमा डरी जानी रे मुंडा तू कोन भाबु एसिड बोतल तो गोमार मुहरे ढाळीबी अरे नाही रे एसिड बोतल दा मु ता हाथ रे ढाळीबी बाबू आपण कोन कहउछते बुझी पारुछती तो आपण को मुंडो ठीक अछि तो अरे तू जमा डरी जानी रे मुंडा हातडा कटिबोनी मो चिन्हडा लिबी जीवो ए मुंडा मु ता हाथ धरती तुने एसिड बोतल ढाळ नाही बाबू नाही तू सभी भूल कौन है हुंडा तू सभी भूल कौन है तू जल्दी जगह से चले जा रे हुंडा जगह से चले जा आइजा मु तो मानी न कहूची अरे तते दाना दउची तो ईश्वर कहूची एसिड बोतल ढाळ आपण माने कई परंती हेला ओली बाबू कौन कहलो अलिवा मो काई बाबू अबे सेदिनो कहउतलो अलिवा गंगा जल भली पवित्र आजी कहलु अलिवा मो भूल गेला बाबू अबे कौन कहउछु बे भूल गेला बाबू केते बाबू बाबू हो छु बे केते बाबू बाबू हो छु
पाई चाहे मो स्वामी को स्त्री है बचवा पाई चाहे तू कौन भाबे छ तू एमती मिछा सत कथा कही मो स्वामी को डारो मत अलग करी दबु मो आखिर लुह छाती रो को जदि जानी तू ठीक बुझी पारु देखु ताले पक्का हुंडा पक्का से सेड़ी लिबे इजा जरा तो ना को पक्का हुंडा पक्का से सेड़ी अरे मेरी बाबू अरे मेरी झाड़ी दे मो हाथ रे सेड़ी पड़ी जावे हाथोटा पक्का हुंडा पक्का से सेड़ी अरे मेरी बाबू अरे पक्का हुंडा तते तो बापू अरी रो नियम ओ छाती ए हुंडा अरे कष्ट तो मोटे लगे तू कहीं की कर पक्का हुंडा पक्का से सेड़ी ए हुंडा पक्का कौन सी अबे पक्का अजित महापात्र चंद्रसेन हवा संभव ए अजित महापात्र केबे का अंडा खाइबा पसंद करेनी कि निज अंडा काहाकू दिएनी मारेंगे मीठा लगे कहीं पाए
ହାତରେ ଏସିଡି ଢାଳି ମୋ ହାତଟାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲ ଭାଇ। କିଏ ସେ ବେଇମାନ? କଣ ତୋ ହାତରେ ଯିଏ ଏସିଡ ପକେଇ ତୋ ହାତଟାକୁ ଜାଳି ଦେଇଛି? ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ ମୁଁ, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। କଣ କିଏ ସେ? ତୁ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲୁ? ପୁରୁଣା ରାଗକୁ ସୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ତୁ ମୋ ଅଲିଭା ହାତରେ ଏସିଡ ପକେଇଛୁ ନା? ଛାଡ଼ିବିନି ଛୋଟ ଲୋକ ବେଇମାନ, ତୋତେ ଆଜି ମାରିଦେବି ବେଇମାନ। अबे मो कथा सुन तमरी पाई तमरी भौणी पाई मो गाँ छाड़िली बोले मो माटा मते छाड़ी हर पल्ली को चली गला बेचारा हो गले प्रतिशोध देली तम भौणी देरे एसी डाली प्रतिशोध देली बेईमान तम मारो दाको आज नहले खाली केली भी जीवो जो दाग लगी सारा जीवन लिखी बने माटी तलु पानी सोची फुल फुटाउथिबा चेरटा अछि हुए मानकर शिकार होई सारिछि बाबुआड़ी तमर तो नुआ चेर पड़िछि तोर कणिबो फुल भी फुटिबो ए अदरकारी गछटा को छाड़ी तरकारी गछटा को उपाड़ी दियोनी बाबुआड़ी कहीं एमती करुछु कहीं समस्त दोष गुड़ा को निज मुंड ऊपर को नहीं जाऊ आसीछि एका जीव भी एका अरे तू मनीष ना गोटाए पत्थर आसीछि एका जीव भी एका चले जाओ नो चले जाए तो जीवे निश्चय जीवे मो जीवन तो जाजावर हवा पे आसीछि एका जीवे मु एका जाओ नो अरे जा मो हाथ रे एसिड किए ढाली छी हलिबा मु जानिबाकु चाहूची तो हाथ किए एसिड ढाली छी मो हाथ रे एसिड मो स्वामी ढाली छथि हलिबा हेलो भाई राजकुमारी करबा पाई तोर जो भौणीटा को राजकुमार हाथ रे टेकी देई मो स्वामी बाहागर एते वर्ष पर भी मो सहित संसार करना
ताकू मु मारू मारू मारी देबी आजी मारी देबी ताकू मु मारी देबी काहे की मारी अरे काहे की मारी अरे सेटा परा गोटे चुचुंत्रा निरीह मनुष्य से निरीह काकू तू निरीह कहू केन सेटा गोटे शैतानटा स्कूल से कथा कहबा कथा नुहे स्कूल ले झियो पिला का बैग रु खड़ी चोरी कला बेलटू तार मोर सांग मना करूची तू गोटे भलो पिलाटा मानिलानी प्रेम कला पिला नेला से सब कहबा कथा नुहे आज परिस्थिति से हेच बोली कहबा को मु बाध्य होची कोन कहउ चाहू केन तू अजित गोटे झियो को भलो पाउतिला आउ से झियोटा भी अजित को बहुत भलो पाउतिला दुईकर बाहागर फाइनाल सरीथिला किंतु से झियोटा अजित को भूली की आउ जनक सांगरे चली गला अरे झियोटा सिना चली गला हेले अजित से झियोटा को भूलिबा पाई मद पीला अनेक पूजा बुझी कलु बा हेला जे बाहागर सुख पाइलानी अरे से तो मरिबो हेले अलिबा भाउज चुप एकदम चुप काकू तमे मरिबा कथा कहउछ काकू कहउछ तमे जेते जा हेले भी से मो स्वामी मो संखा मो सिंदूर तंका विषय एमिति कथा कहबा पाई तमर साथ हेला केमिति तमर साहस तमे भी साहस बढ़ाओ भाउज छाती को पत्थर करी दियो खूब शीघ्र तम ऊपर वाला रज पड़वा को जाऊची मो कथा मान ए शंका सिंदूर त्याग करी शिख तू कौन कहू चाहूच केन मु किछि कहूनी मु जहा कहूची अजित रो मेडिकल रिपोर्ट कहूची मेडिकल रिपोर्ट दुईटी जाक किडनी नष्ट हो जाए जीवन रे बीती अभाव करासा केते बेरे फूल केते बेरे करता फूल गति हुए हरे बुझवा
ବାଘ କରିଦିଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ମତେ ବାହାର ପଟୁ ତାଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତମେ କଣ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଦେଲ ନା କଣ? ସବୁ ମୋର ଆରେ ସବୁ ମୋର ମୋର ଯୋଗୁ ଆଜି ସବୁ ହେଇଛି। କୋଉଠି ପେଟେଇ ପଡିଥିଲ ତମେ କହିଲ? କୋଉଠି ପେଟେଇଥିଲ କୁହ? ଅଲା ମାନେ କଣ ବୁଝି ପାରୁନ ସବୁ ତମରି ପାଇଁ। ହେଇଠି ଜାଣିଛ ତମେ ନା ମୋର ଶୟନେ ସପନେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ। ଜିନିଷ ବା ସେଇଆ ହବ ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଧେ। এই সময় মজা করছো মানে ঘর পড়ি পারি আঁখি হেলানি কথাটা তাহলে এত সিরিয়াস। আর সিরিয়াস ন হে জানিছো তমକୁ ମୁଁ ସପନରେ ବାଉଳ ଚାଉଳ ହଉଥିଲି ବୁଢା ସବୁ ଶୁଣିଦେଲା ବହେ ନାଦି ପକେଇଲା କଣ ଗୋଟେ କର ସାର୍। ଅସଲ କଥାଟା କହୁନ ସରା ଖାଇନ ଜାଣି ମୁହଁ ସାରା ଗୁଅ କରିବ କହିବ କଣ ନା ଗନ୍ଧଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ତମେ କେବଳ ମୋ ଦୋଷ ଦେବ। ଆରେ ବାବା ମତେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କର। ଆରେ କଣ କରିବି କେମିତି କରିବି ବୁଢା ପରା ବାହାରୁ ତାଲା ମାରି ପଳେଇଛି। ମାରୁ ମାନେ ବୁଢା ତାଲା ମାରୁ ବୁଢା ସିନା ଆଗ ମାରିଛି ହେଲେ ବୁଢା କଣ ମୋର ପଛଟାକୁ ମାରିଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କାମ କର ପ୍ରେମ କଲେ କେତେ କିଆ ବୁଦା ଡେଇବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ପାଚେ ଡେଇକି ପଳେଇ ଆସୁନ ଆସ। ହଉ ଯାଉଛି ଗଲେ କିନ୍ତୁ 100ରେ ଖେଳ। ଭଲ 100 କଣ ଆଜି 100ରେ ଖେଳ କରିବା। ଏ ବାପରୁ ଲୋବା। ହଉ ହେଲା ଧନ ଆସ। ଇ ମା ଆଜି ତ କିଛି ଗୋଟେ ହବ ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମୋ ମନଟା ଖାଲି ଉଡି ଯାଉଛି ଆଉ। ନା ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ଦିନ ଅଧିକ ପ୍ରେମରେ ନା ମୋର ମନ ଭରୁଛି ନା ମୋର ପେଟ ପୁରୁଛି। ପାଚେରୀ ଡେଇଲା ପରେ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ପଡିବ ସେଇ ସାଇଡରେ ଏଇ ସାଇଜର ସାପଟା ଗଛ ଶଳା ଦେଖା ଯାଉନି। ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଡେଇଲି ଶଳା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ତ କା ବାରି ଗୋଡ ଦେଖାଯାଉନି ପଶିଯିବି ଯାହା ହବ ପଛେ ପଶିଯିବି। ଫୁଲମାଳ ପଡିବ ତ କଣ ଏ ଶଳା ଆଙ୍କ ବାରିପଟେ କଣ ଏତେ ମଶା ଜମା ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଏ ଖୋଲ ଧନ ଖୋଲ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ। ତମ ପଛପଟଟା କଣ ଏତେ ଅସନା ଜମା ସଫା କରୁନ ବୋଧେ। ଟିକେ ରୁହ ହେଇଟି ଆମର ଖାଲି ପଛ ଅସନା ହେଇଛି ଆଗ ବି ପ୍ରବଳ ଅସନା ହଉଛି। ଏ କୃପଣ ବୁଢା ଟଙ୍କା ଲଗରେ ଜମା ସଫା କରୁନି। ଏ ତମେ ଯଦି ଆସିଛ ଟିକେ ସଫା କରିଦଉନ ଆଗ ବି କରିଦିଅ ପଛ ବି କରିଦିଅ। ତମେ ଖାଲି କହିକି ଦେଖ ସେ ବୁଢା ଯାହା ନ କରିଛି ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଶଳା ଭିଡି କ୍ରିମ ନଗେଇ ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ଆଉ। ସାରେ କଣ ନାଇଁ ସାରେ କଣ ନାଁ ଧରି ଡାକୁନା ଅଧୀର ବୋଲି ଡାକୁନା। ଆଇ ମିନ୍ ଅଧୀର କାନ୍ତ। ଇସ୍କି ଲାଜ ମୋ ଲାଜପତିର ସତେ ସରମି ଯାଉଛି ଯେମିତି ସରମି ଲତାଟା। ଏ ଧନ ଆଜି ଚାନ୍ସଟା ମିଳିଛି ଚାଲୁନ ଆମେ ଟିକେ ହେଇଯିବା। ମାନେଟା କଣ ତମେ ମତେ ଜାବୁଡି ଧରିବ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବି ତାପରେ ତ ଆମ ବଢିବ। କଣ ବଢିବ? ଆରେ ତମେ ଧରୁନ ଜାଣିବ। ହେଲେ କେମିତି ଧରିବି? କେମିତି ଧରିବ? ଶଳା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ